Alors, déterminer le nombre d'oxydations de phosphore dans chacun des composés suivants. Qui veut faire la première molécule? زين تعمل أول molécule. اوكي. يلا. عندنا P2O5 بنحط 2x plus 5 fois moins 2 est égal à 0. برافو برافو يا زين ça va. بس استاذ 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 c'est déterminé. يعني اللي بدي اقول لك اياه tu dois avant de commencer à calculer tu dois indiquer le nombre d'oxydation de chaque élément. Si on a oui. P2O5 ou bien tu vas écrire soit X est le nombre d'oxydation de P et moins 2 est le nombre d'oxydation de O, puis tu vas dire la somme de nombre d'oxydation dont P2O5 est égal à 0 وبتشتغلها أو فيك تعمل عند ال P هي X وعند ال O c'est moins 2 يعني هن 2 P كل P هي X هن O5 بس كل O هي moins 2 ما بحط هون لي moins 10 هون بنكتب النمبر d'oxydation لun seul atome. هلا c'est 2 fois nombre d'oxydation de P plus 5 fois nombre d'oxydation de O égale à combien? 0. Très bien. هلا نعمل الكالكول اللي انت قلت عنه يا زين. 2 fois او اذا بدك 2 parenthèses c'est x. Donc c'est 2x plus 5 fois moins 2 égale à 0. 2x moins 10 égale 0. Alors x est égal à combien? من بعد ما نخلص الكالكول يا زين qu'est-ce qu'on doit écrire? Le nombre d'oxydation de phosphore est égal à plus 5. بس وين؟ dans P2O5 égale à plus 5 وان chiffre roman. ما حدا عم بيكتب يا استاذ. انا هلا بس عم بعمل لكم الكالكول اون ديتاي. هلا انا بالريبونس اوكي ليك شو قلت؟ soit x est le nombre d'oxydation de P dans les espèces suivantes والنمبر d'oxydation للH وللO dans un composé هو respectivement plus 1 ou moins 2 وبلشت اعمل كالكول لانه كلهم فيهم H و O مثلا يلي بيكون فيهم H و O صفا بالبي 2 او 5 ديريكتومون دغري حطيتها هيها. انتبهنا كيف؟ وي حدا عنده فينا قلت مرة واحدة فينا نقول مرة واحدة إنه سؤال لأنه هون بهيدا الابليكاسيون أنا طالب لكذا موليكول وكلهم فيهم بي والانكونو هي بي وفي اتش وفي او. يلا رينا البي اتش 3 قد ايه بيطلع النمبر دوكسيداسيون دو بي؟ بس بقوله ولا بقول كل الطريقة؟ يلا الكالكول الكالكول. وي NO تبع ال P plus 3 fois NO تبع ال H égale 0. Oui. X plus 3 fois 1 égale 0. X égale moins 3. Alors le NO de P est moins 3. Très bien. C'est très bien, monsieur. Le H2P au 4 mois. Oui, Farah. وي استاذ بقول كيف يعني مثل رينا بقولها ولا بقول انه nombre d'oxydation قلت انا انه dans un ion le nombre d'oxydation est égal charge de l'ion وقلت soit x le nombre d'oxydation de P وعملتها le nombre d'oxydation تبعون ال H هي 1 وتبعون ال O هي moins 2 2 fois 1 plus x plus 4 fois moins 2 égale moins 1
2 plus x moins 8 égale moins 1, moins 6 plus x égale moins 1, x moins 1 plus 6 égale 5, alors le nombre d'oxydation de P égale 5. Bravo. Plus 5. Bravo, Esther. يلا يعني استاذ ماشي حالكم بالنومبر دوكسيداسيون صرنا صحبه نحن وياه؟ Oui. يلا écrivez فاذا استاذ واللي كاتبهم سي بيان. وائل 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 اذا ما عندك ميكرو استاذ اكتب بعت لي تشات. استاذ وي زين. بعد ممكن نفتح كاميرا هالحصه عشان لا ترجع تفوت على المكتب. لا لانه استاذ حبيبي اليوم الكونكسيون كثير ضعيف اوكي. فكرمال هيك ما حنف. طيب pour P4 le nombre d'oxydation c'est égal à 0. Pourquoi? Car il est encore bravo. كتبته يا استاذ؟ Oui, استاذ سامعني هلا؟ ايه وائل مش الحال. اوكي استاذ. اوكي ميسم وين؟ عم نشتغل عن نفس شو اسمه. اوكي طيب وائل tu as fait cette application? Non. طيب tu peux faire la molécule suivante. Je vais essayer de faire ça. يلا قبل ما نكفي نقل اشتغل لي يا استاذ هيدي الموليكول لو سمحت. H3 PO4. اوكي. يلا اشتغلي ال H3 PO4.
Oui, Wael, j'écoute. Donc, pour H3PO4. Oui, Wael. Oui, أستاذ. يلا H3PO4. أستاذ je pas faire. Ah. ما قدرت أعمل. Ta Perla, bonjour. Bonjour. Tu peux trouver le nombre d'oxydation de P dans H3PO4. Quoi? Hmm. Oui, Rena. Oui. 3 fois NOH plus J'en ai le H, NOH c'est plus 1. plus 4 fois NO تبع ال O égale 0. 3 fois 1 plus X plus 4 fois moins 2 égale 0. Égal à 3 0. plus X moins 8 égale 0. X égale 5. Alors le NO de P égale plus 5. طيب ميرسي. De rien. إذا أستاذ يلا خلصنا نقل لحتى نروح على آخر سلايد. Oui. الكل خلصنا نقل؟ Oui. يلا. أكيد ما في داعي تكتبوا أول سطرين فوق، بس بنكفي 5 و 6 يا أستاذ. يلا. لو سمحتوا أستاذ لما تخلصوا أعطوني خبر. يلا. J'ai fini. J'ai fini. D'accord. Les autres? Zain, ça va? زين. أستاذ. وائل. وي. قلت لي وين ميسم؟ هي حدا عم نسوي مع بعض. عم تشتغلوا على نفس الاباري يا استاذ؟ وي. بونجور ميسم.
Maïsam, est-ce que tu as compris le nombre d'oxydation? Est-ce que tu as compris le nombre d'oxydation et comment on fait le calcul du nombre d'oxydation? Est-ce que tu as étudié, de même, toi et Wael, est-ce que vous avez étudié le nombre d'oxydation et comment il faut calculer le nombre d'oxydation? إنه فتحت الكارير وقريت إنه كيف نعملهم هيك بس ما فهمت. شو يلي ما فهمتيه يا أساس بالضبط؟ قولي لي لحتى نقدر نعرف وين البروبلم. يا مثلا أنت تعمل كارير فوسفور ما فهمت كيف لازم نعملها. اوكي هعطيكي اكزامبل يا استاذ. يا مثلا اذا جينا اخذنا هيدي الموليكيول H2PO4-. اول شيء هل هيدي كوخ سامبل؟ لا. شو هيدي ال H2PO4- يا ميسام؟ C'est un ion. هيدي ايون بولي اتوم. في صوت ضجة عندكم ما بعرف حدا عم بالصوت عم بيطلع في صوت ضجة، حدا عم بحرك شيء. طيب بال H2PO4- أنا بدي أجيب النمبر d'oxydation de P. Oui. يعني ال P هو c'est le X, c'est l'inconnu. طيب pour H et O أنا بدي أكون حافظهم يا أستاذ. هودي بالراجل نحن درسناهم. هيدا البارتي هون، هي هون. هودي أنا بدي أكون حافظهم يا أستاذ لحتى أقدر أشتغل هون. يعني عم بيقول لي dans un composé أو بالإيون، أوكي، النمبر d'oxydation للهيدروجين égal à combien؟ à plus 1. وتحت directement النمبر d'oxydation للأكسجين est égal à combien؟ à moins 2. فإذا يا أستاذ أنا بدي أكون حافظهم لهودي. بقول إنه بال H2PO4- ال P c'est inconnu. ال H2 هي عبارة عن لل H، كل H عندها nombre d'oxydation c'est plus 1. Oui. Chaque oxygène a un nombre d'oxydation égal à moins 2. هودي أنا بدي أكون حافظهم. طيب كيف نعمل calcul؟ هيدي c'est un ion polyatomique. Alors la somme du nombre d'oxydation c'est égal à la charge de cet ion. يعني كيف السوم للنمبر d'oxydation؟ Combien y a-t-il d'hydrogène? Un seul. Non, mais comment un seul? C'est H2PO4. Un et deux. Alors on dit 2 fois nombre d'oxydation de H. Plus, on a dit que c'est la somme de nombre d'oxydation. La somme, c'est-à-dire plus. Le nombre d'oxydation de P, on dit un seul P, plus 4 fois nombre d'oxydation de O. Ça est égal à combien, ya Maïsam? Est égal... Non, 2x. Non, attends. Ça, la somme de nombre d'oxydation des éléments qui constituent cet ion, il doit être égal à la charge de cet ion. Alors, à quoi est égale la charge de cet ion? ريا هيدي شو اسمها؟ شو بنقولها؟ كيف نلفظها يا استاذ؟ سي H2 ميسم H2 ريا. Oui. ريا لهيدي. الإيون يعني؟ وي ريا شو هي؟ H2PO PO4-. À quoi est égale la charge de cet ion? وين الشارج بيكون موجود بالايون؟ ما يسمى اذا عندي انا ان ا بلس قديش شارج؟ Plus positif. يعني égal à combien؟
ما سمعت. est égal à combien? طب mg de plus, à quoi est égale la charge? 2 plus. 2 plus. Un plus. Plus. 1 plus, يعني c'est 1. طب h2p au 4 mois? 4 moins. Non, le 4, c'est le nombre d'atomes d'oxygène. Regardez, le 4, c'est en bas. Mais ici, il y a... Il y en a moins. Oui. 1 moins. Il y en a un moins, alors c'est moins 1. Alors, la somme du nombre d'oxydation doit être égale à quoi? À la charge de cet ion. Donc, c'est égal à moins 1. Maintenant, remplacez chaque nombre d'oxydation par sa valeur. C'est 2 fois plus 1 plus x plus 4 fois moins 2 égale à moins 1. On fait maintenant le calcul mathématique. C'est plus 2 plus x moins 8 égale moins 1. C'est x moins 6 égale moins 1. X égale 6 moins 1. X égale plus 5. Alors, le nombre d'oxydation de P dans H2PO4- est égal à combien? À plus 5. OK. Yalla, question. Non. إن شاء الله يكون مش الحال يا أستاذ. Oui, مش الحال. Perla. Perla. Oui, سامعيني؟ Est-ce que tu as compris le nombre d'oxydation? Oui. طيب إذا أعطيتك هلا molécule, tu peux trouver le nombre d'oxydation d'un élément ou d'un atome dans une molécule? هات لأعطيك exemple. يلا. ما بدي أخلص من النمبر d'oxydation si vous n'avez pas compris. طيب. إذا أعطيتكم هلا هيدي الموليكول، يلا بس لمحي هودي أستاذ. صارت لنا موليكول. يلا. إذا أخذنا الموليكول SO أو الإيون SO4 يا Perla, comment peut-on calculer le nombre d'oxydation de S? Donc, calculer le nombre d'oxydation de S. S. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire au début? C'est d'attribuer le nombre d'oxydation à chaque atome. Alors, à quoi est égal le nombre d'oxydation de S? C'est inconnu X. Pour O, il y a Perla. أستاذ هلا سمعتوني؟ Oui, c'est magnifique. 2. C'est moins 2. Alors, comment on fait le calcul? نحط X. Oui.
Alors, c'est le nombre d'oxydation. Faire attention, c'est le nombre d'oxydation de S plus 4 fois nombre d'oxydation de O est égal à combien, il appelle là? La somme de nombre d'oxydation, c'est égal à la charge de cet ion. À quoi est égale la charge? Moins. Je moins. Bah, c'est moins comme ça. Non. Alors, mais regardez, c'est quoi cet ion? Lire. اقريها شو هي هيدي الايون؟ كيف بنقراها؟ S. Oui. Un soufre. كيف بنقراها استاذ؟ C'est SO4 2 moins. Alors, à quoi est égale la charge? وين بيكون الشارج يا بيرلا؟ Moins. طب استاذ اذا انا عندي ام جي 2 بلس، à quoi est égale la charge؟ 2 plus. 2. طب SO4 2 moins. Deux moins. C'est 2 moins. Donc, la somme de nombre d'oxydation, ça est égal à 2 moins. Il y en a moins 2. Alors, c'est X plus 4 fois moins 2 égale moins 2. Donc, X moins 8 égale moins 2. X égale à 6. Monsieur, vous devrez faire attention. Faire attention. Lundi prochain, je vais faire une récitation pour le nombre d'oxydation. هالمرة عم بحكي جد. اللي حيكون مش دارسهم رح يزعل الأستاذ. لأنه معلش صار لي 2 سيمين عم بحكي بالنمبر دوكسيداسيون. الفيديو موجودين قدامكم والاكسبليكاسيون موجود وعم تكتبوه، عم بعطيكم وقت لتكتبوا. ومره واثنين وثلاثه بقول مين كي n'a pas compris. مش مقبول ابدا من بعد 2 سيمين بعد في طلاب منا عم تدرس. ما بقبل اي حجه يا استاذ شو ما كانت تكون رجاء. فبتمنى لنهار الاثنين ترجعوا تعيدوا حساباتكم وتدرسوا النمبر دوكسيداسيون. Oui. Oui. يعني معلش انتوا طلاب بريفي. استاذ قبل ما اخلص هيدا الباوربوينت، بعد في حدا عنده اي سؤال؟ انا جاهز هلا اجاوبكم على اي استفسار تكرم عينكم. مين بعد عنده شي سؤال بالنوبر دوكسيداسيون؟ لانه لوندي ما راح اقبل يجي حدا يقول لي استاذ في شيء ما فهمته. اللي عنده اي سؤال يسالني هلا. طيب فبالمبدا ما بقى في اسئله، في بس انه بدكم تدرسوه لنهار الاثنين للنوبر دوكسيداسيون. طيب monsieur, merci pour votre attention. Au troisième période, on va commencer on va continuer l'explication. Merci pour votre attention. أستاذ Oui, Zen. De rien. Au revoir. شو كان جواب الكاتر؟ C'est zéro. آه. Nombre d'oxydation, Oui, c'est oui. zéro. لأنه corps simple moléculaire. Oui. Au revoir, Estelle. يلا au revoir monsieur. يعطيكم العافية.